बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मुझे बताएं ईमान क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान की तफसील ये है कि तुम अल्लाह ताला, आखिरत के दिन, फ़रिश्तों, अल्लाह ताला की किताबों और नबियों पर ईमान लाओ, मरने और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर ईमान लाओ, जन्नत, दोज़ख, हिसाब और ईमाल के तराजू पर ईमान लाओ, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाओ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, जब मैं इन तमाम बातों पर ईमान ले आया तो क्या मैं ईमान वाला हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम इन चीज़ों पर ईमान ले आए तो तुम ईमान वाले बन गए। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की मौत इस हाल में आए कि वो अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो, उससे कहा जाएगा कि तुम जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिससे चाहो दाखिल हो जाओ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के दिल में एक ख़याल तो शैतान की तरफ से आता है और एक ख़याल फ़रिश्ते की तरफ से आता है। शैतान की तरफ से आने वाला ख़याल ये होता है कि वो बुराई पर होता है और हक़ को झुटलाने पर उभारता है, जबकि फ़रिश्ते की तरफ से आने वाला ख़याल ये होता है कि वो नेकी और हक़ की तस्दीक पर उभारता है। लिहाजा जो शख्स अपने अंदर नेकी और हक़ की तस्दीक का ख़याल पाए, उसको समझना चाहिए कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत है और उस पर उसको शुक्र अदा करना चाहिए। और जो शख्स अपने अंदर दूसरी कैफियत यानी शैतानी ख़याल पाए तो उसको चाहिए कि शैतान मरदूद से अल्लाह पाक की पनाह मांगे। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की ये आयत तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा ये है, शैतान तुम्हें फ़िक्र से डराता है और गुनाहों के लिए उकसाता है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दिया है और उसे तुम्हारे दरमियान भी हराम किया है, लिहाजा तुम एक दूसरे पर जुल्म मत करो। मेरे बंदो, तुम सब गुमराह हो सिवाय उसके जिसे मैं हिदायत दूँ, लिहाजा मुझसे हिदायत मांगो, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। मेरे बंदो, तुम सब भूखे हो सिवाय उसके जिसको मैं खिलाऊं, लिहाजा तुम सब मुझसे खाना मांगो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। मेरे बंदो, तुम सब बरहना हो सिवाय उसके जिसको मैं पहनाऊं, लिहाजा तुम मुझसे लिबास मांगो, मैं तुम्हें पहनाऊंगा। मेरे बंदो, तुम रात दिन गुनाह करते हो और मैं तमाम गुनाहों को माफ़ करता हूँ, लिहाजा मुझसे बख्शिश तलब करो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। मेरे बंदो, तुम मुझे नुकसान पहुँचाना चाहो तो हरगिज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकते और मुझे नफ़ा पहुँचाना चाहो तो हरगिज़ नफ़ा नहीं पहुँचा सकते। मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अगले पिछले इंसान और जिन्नात सब इस शख्स की तरह हो जाएं, जिसके दिल में तुम में से सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला का डर है, तो ये बात मेरी बादशाहियत में कोई इजाफ़ा नहीं कर सकती। मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अगले पिछले इंसान और जिन्नात उस शख्स की तरह हो जाएं, जो तुम में सबसे ज़्यादा फाजरो फासिक है, तो ये चीज़ मेरी बादशाहत में कोई कमी नहीं कर सकती। मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अगले पिछले इंसान और जिन्नात सब एक खुले मैदान में जमा होकर मुझसे सवाल करें और मैं हर एक को उस सवाल के मुताबिक अता कर दूं, तो उससे मेरे ख़जानों में उतनी ही कमी होगी जितनी कमी सुई को समुंदर में डालकर निकालने से समुंदर के पानी में होती है, और ये कोई कमी नहीं है। इसी तरह अल्लाह ताला के ख़जानों में भी सबको दे देने से कोई कमी नहीं आती। मेरे बंदो, तुम्हारे अमाल ही हैं जिनको मैं तुम्हारे लिए महफूज कर रहा हूँ।
پھر تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ لہٰذا جو شخص اللہ کی توفیق سے نیک عمل کرے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے، کیونکہ اس سے گناہ کا سرزد ہونا نفس ہی کے تقاضے سے ہوا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ہمیں 5 باتیں ارشاد فرمائیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نہ سوتے ہیں اور سونا ان کی شان کے مناسب بھی نہیں۔ نمبر 2، روزی کو کم اور کشادہ فرماتے ہیں۔ نمبر 3، ان کے پاس رات کے اعمال دن سے پہلے۔ نمبر 4، دن کے اعمال رات سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ اور نمبر 5، ان کے اور مخلوق کے درمیان پردہ ان کا نور ہے، اگر وہ یہ پردہ اٹھا دیں تو جہاں تک مخلوق کی نظر جائے ان کی ذات کے انوار سب کو جلا ڈالے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب سے اسرافیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے وہ دونوں پاؤں برابر کیے کھڑے ہیں، نظر اوپر نہیں اٹھاتے۔ ان کے اور پروردگار کے درمیان نور کے 70 پردے ہیں، ہر پردہ ایسا ہے کہ اگر اسرافیل علیہ السلام اس کے قریب بھی جائیں تو جل کر راکھ ہو جائیں۔ حضرت زرارہ بن اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام کانپ اٹھے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور ان کے درمیان تو 70 نور کے 70 پودے ہیں، اگر میں کسی ایک کے نزدیک بھی جاؤں تو جل جاؤں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان عظمت الہی کے بوجھ سے چرچراتا ہے، جیسا کہ چارپائی وغیرہ وزن سے بولنے لگتی ہے، اور آسمان کا حق ہے کہ وہ چرچرائے، کہ عظمت کا بوجھ بہت ہوتا ہے، اس میں 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ رکھے ہوئے ہو۔ اللہ کی قسم، اگر تم وہ باتیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو کم ہنستے اور زیادہ روتے، اور بستروں پر اپنی بیویوں سے لطف اندوز نہ ہوتے، اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے ویرانوں میں نکل جاتے۔ کاش میں ایک درخت ہوتا جو جوڑ سے کاٹ دیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں کی فہرست میں شامل فرما لے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔